अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की न्यू कहानी, नागिन। सांप इतना फुर्तीला होता है कि आम डंडे या लाठी की जद में इसका आना नामुमकिन होता है। कीकर की टहनी अगर आप तोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पर बेशुमार छोटी छोटी टहनियां लगी होती हैं और सरकंडे भी। लिहाजा सांप जैसे ही आप पर हमलावर होगा, आप इस छातानुमा टहनी, जिसे छंगा कहा जाता है, आगे कर दें। सांप इतनी ताकत से हमलावर होता है कि उल्टे कदमों वापस पलटना इसके लिए नामुमकिन होता है। नतीजा ये होता है कि इसका फान इन छोटी टहनियों से उलझकर जख्मी हो जाता है और इसमें फंस जाता है। दो आदमी जलाने का तेल लिए खड़े हो गए। अब दरवाजा खोल दो, तिलक राय जोर से बोला। नाग अर्जुन, जो बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा कोई दर्ज या सुराख वगैरह तलाश कर रहा था, अचानक दरवाजा खुलने से सबके सामने आ गया। एक लम्हे के अंदर इसने सोचा कि अगर कमरे के अंदर वापस चला गया तो ये लोग घेरा डालकर मारने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तेजी से बाहर निकलकर किसी दीवार पर चढ़कर भागकर छुप जाऊं। और यही गलत फैसला इसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती बन गया। वो जैसे ही बाहर निकला, चार किकर बेरी के छाता बरदार टहनियों से लेस आदमी ने फौरन इसे निशाने पर ले लिया। इसने जोर से फुनकार मारी और उछलकर एक आदमी के माथे का निशाना लेकर जंप किया तो इस आदमी ने एकदम किकर की टहनी आगे कर दी और इससे पहले कि अर्जुन संभलता, इसका फन टहनी के सरकंडों के अंदर फंस चुका था। टहनी के कांटे इसके जिस्म में उतरने लगे। नंबरदार करम सिंह ने आगे बढ़कर फौरन टहनी शख्स से ले ली, क्योंकि वह शख्स कुछ खौफजदा नजर आ रहा था। करम सिंह ने टहनी हाथ में पकड़ते ही जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दी। अर्जुन बुरी तरह जख्मी होने लगा और हवास इसका साथ छोड़ने लगे। अर्जुन का जहन तारीकियों में डूबने लगा। नंबरदार तिलक राय ने बगैर किसी ताहीर के जलाने का तेल इसके ऊपर उंडेल दिया और तेजी से उसे आग दिखा दी। एक शोला लपका और अर्जुन का जिस्म आग में बुरी तरह जलने लगा। उधर शकुंतला, जो कमरे से निकलकर बाहर गली की तरफ किसी दीवार के ऊपर से बाहर निकल गई थी और अर्जुन का इंतजार कर रही थी, इसे जब रणधीर के मकान के अंदर से नाग सांप का शोर शराबा सुनाई दिया तो छुपती छुपाती दीवार पर चढ़कर सीढ़ी की ओर से सेन में झांकी। ये ऐन वही लम्हा था जब नाग अर्जुन पर तेल उड़ेलकर से आग लगाई जा रही थी। शकुंतला अर्जुन का दर्दनाक अंजाम देकर आपे से बाहर हो गई। नाग अर्जुन सेन में तड़प रहा था और झटके से वो इंसान बन जाता और दूसरे झटके से फिर नाग नजर आता। ये मंजर दर्जनों लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। कई एक तो मारे खौफ के बेहोश हो गए और अक्सर वहां से भागने लगे। शकुंतला एक जोरदार फुनकार के साथ बहुत बड़े अवस्था में तब्दील हो गई और दीवार से सहन में उतरने लगी। अब तो रहे सहे लोगों के वसान भी खता हो गए, क्योंकि शकुंतला अजदे के रूप में दरवाजे के सामने खड़ी थी। लिहाजा लोगों के भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। सारे आदमी इधर उधर भागने लगे। शकुंतला तेजी से हजूम की तरफ बढ़ी और जोर से सांस फुंकार की सूरत में खारिज किया तो उसके मुंह से गर्म सांसों की शक्ल में आग सी निकली। दो तीन आदमी इसकी जद में आकर जल गए और जोर से चीखने लगे। बाकी लोग पीछे हटकर दीवारों के साथ लग गए। इसके ऊपर तेल छिड़क कर इसे भी आग लगा दो, नंबरदार करम सिंह ने जोर से कहा तो तिलक राय ने फौरन तेल वाले कनस्तर से शकुंतला पर दूर से तेल फेंका। कुछ तेल इसके ऊपर गिरा। अजदा तिलक राय की तरफ मुड़ा, लेकिन पीछे से करम सिंह नंबरदार ने एक आदमी से तेल का कनस्तर लेकर अजदे की पुष्प पर तेल फेंक दिया। इस दौरान शकुंतला मुसलसल गर्म तरीन सांसें लोगों पर फेंकती रही, जिससे दर्जनों झुलस गए। लेकिन अब शकुंतला ने खतरे की बू महसूस कर ली थी। इसे मालूम था कि अब इसके जिस्म पर तेल गिर चुका है। आग की हल्की सी चिंगारी भी इसके लिए मौत का पैगाम साबित होगी। चाणक्य ने एक लम्हे के अंदर फरार का फैसला कर लिया और हजूम की तरफ रुख करके पूरे जोर से फुनकार मारी तो तमाम लोग डर कर पीछे हट गए और वो एकदम तेजी से गली वाली दीवार के ऊपर चढ़ गई। वहां पहुंचकर जोरदार फुनकार मारी और अब लोगों ने देखा कि अजदा गायब हो गया और अब वहां खूबसूरत लड़की दोनों कोलों पर हाथ जमाए खौफनाक नजरों से हजूम को देख रही थी और घनी खुली जुल्फें कमर से नीचे झूल रही थी। इसकी बड़ी बड़ी कातलाना आंखें सब लोगों पर जमी हुई थी। अर्जुन के कातिलों, तुमने मेरे नाग की हत्या करके बड़ा अन्याय किया। तुम नागिन की ताकत और इंतकाम से वाकिफ नहीं। शकुंतला तुम्हारी जिंदगियों में जहर घोल देगी। मैं इस गांव की ईंट से ईंट बचा दूंगी। तुम मौत मांगोगे लेकिन मौत भी तुमसे रूठ जाएगी। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे लिए क्यामत बनकर आऊंगी। इस स्ना में तिलक राय धीरे धीरे रोटियां पकाने वाली तंदूरी के करीब गया और फिर अचानक एक जलती लकड़ी उठाकर एकदम पूरी कुव्वत से शकुंतला का निशाना बांधकर फेंकी। लेकिन शकुंतला इसको ताड़ चुकी थी। वो फौरन गली की दूसरी तरफ कूद गई। चलो भाइयों, चलकर नागन का पीछा करो। वो तेल में भीगी हुई है। यही वक्त है कि इसको आग में जला दिया जाए, वरना बड़ी तबाही बर्पा करेगी। नंबरदार करम सिंह ने कहा। फिर सब लोग बाहर की तरफ दौड़े। अब शकुंतला गांव के खेतों में दौड़ रही थी और इसे काफी फासले पर तिलक राय, रणधीर सिंह और गांव के बहुत से लोग दीवाना वार दस्ती असला और लकड़ियां उठाए इसके ताकुब में थे। अब आहिस्ता आहिस्ता गांव की हदूद खत्म हो रही थी और सरसब्ज वादी शुरू हो गई थी। नागन शकुंतला जानबूझकर इंसानी रूप में भाग रही थी। इसकी कोशिश थी कि दौड़ते दौड़ते
جب ہاتھ سے لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور جو دوڑ رہے ہوں گے وہ بھی تھک چکے ہوں گے تو ان سے دو دو ہاتھ کر لوں گی تاکہ ناگ کا کچھ بدلا تو لے سکوں۔ وہ تو ناگن تھی، تھکنا اس کی فطرت میں نہ تھا اور نہ وہ لوگ اس کے قریب آ سکتے تھے۔ شکنتلا جیسے ہی محسوس کرتی کہ لوگ کچھ قریب آ رہے ہیں تو وہ زیادہ تیز دوڑ کر درمیانی فاصلہ بڑھا دیتی۔ کئی لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ اب تقریباً 7-8 افراد جن میں کرم سنگھ، تلک رائے، رندھیر شامل تھے اس کے تعاقب میں تھے۔ اب مزید خوبصورت علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک طرف سے آ کر دریا بھی وادی کی خوبصورتی بڑھانے لگا تھا۔ چاروں طرف پہاڑ اور درمیان میں دریا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ وہ لوگ گاؤں سے ہاتھ سے دور آ گئے تھے۔ اب شکنتلا ان لوگوں کو گھیرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن تھوڑا سا مزید بھاگنے کے بعد اسے چند خیمے نظر آنے لگے۔ وہ ان خیموں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے چند سرکاری اہلکار بھی دکھائی دیے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی پکڑو بھاگو جانے نہ پائے ناگن ہے کی آوازیں لگاتے اس کے پیچھے تھے۔ ریاست تبانہ کے مہاراجہ رام ناتھ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے قالین کے اوپر بیٹھے تھے اور حسین و جمیل کنیزیں انہیں مورچل جھل رہی تھی۔ پہرے دار نیزے تھامے، تلواریں نیام میں لٹکائے خیمے کے دروازے پر مستعد کھڑے تھے۔ مہاراجہ حقہ پی رہے تھے اور ایک کنیز حقے کی نیز سنبھالے بادب بیٹھی تھی۔ مہاراجہ کی طلب پر فوراً نے آگے کر دیتی۔ دائیں ہاتھ سے مہاراجہ خوبصورت برتن سے کچھ پی بھی رہے تھے اور وہ پیتے ہی آپ ہورا بھی دوسری کنیز تھام لیتی۔ خیمے کے اندر 4 کنیزوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ مہاراجہ کی آنکھوں میں نشہ تھا، غالباً شراب نما کوئی شے نوش فرما رہے تھے۔ تمام کنیزیں انتہائی خوبصورت اور قدرے متصر لباسوں میں تھیں۔ یہ چاروں کنیزیں ہر سفر میں مہاراجہ کے ہمراہ ہوتی۔ آج بھی ریاست تبانہ کے مہاراجہ ہمسایہ ریاست کے نئے راجہ کی رسم تاج پوشی میں شرکت کے بعد اپنے محل میں واپس جا رہے تھے۔ گزشتہ شام شب بصری کے لیے ان کا قافلہ یہاں رک گیا تھا۔ علاقے کے حسن کو دیکھتے ہوئے مہاراجہ نے ایک دن مزید قیام کا حکم نامہ جاری فرمایا تھا۔ مذاہبین کے خیموں نے چاروں طرف سے شاہی خیمے کو اپنے جلوں میں لے رکھا تھا۔ باہر جا بجا سپاہی گشت کر رہے تھے۔ وادی کے چاروں طرف خوبصورت پہاڑ، درمیان میں ہریالی اور بہتا دریا قابل دید مناظر تھے۔ خیمے کے اندر مکمل خاموشی تھی اور مہاراجہ میں نوشی اور تمباکو نوشی میں مصروف تھے۔ خیمے کے اندر کا یہ سکون اس وقت غارت ہو گیا جب باہر سے بھاگو پکڑو جانے نہ پائے ناگن ہے اس کا شور بلند ہوا اور پھر باہر بہت سے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ کون بدتمیز ہیں باہر جو ہمارے آرام میں مخل ہو رہے ہیں؟ مہاراجہ رام ناتھ ماتھے پر بل ڈال کر بولے۔ اسی اسنا میں ایک سپاہی خیمے کے اندر داخل ہوا اور کونچ بجا کر بولا، مہاراج ایک لڑکی اور چاند آدمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آدمیوں کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی ناگن ہے اور انسانی روپ اختیار کیے ہوئے ہے، فوراً پیش کرو۔ مہاراجہ نے شراب کا گھونٹ لے کر جام کنیز کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں میں ایک لڑکی اور 4 مرد نیزوں اور تلواروں کے گھیرے میں مہاراجہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ مہاراجہ نے آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھا اور انتہائی کرہت لہجے میں بولے، کیا تم کو شاہی قافلے کا احترام نہیں آتا؟ تم لوگوں کو یہاں گل گباڑا کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سرکار، رندھیر بولا، اس لڑکی کو فوراً آگ میں جلا دیجئے، یہ ناگن ہے۔ اس کے ناک کو ہم نے آگ میں جلا دیا ہے۔ اس کی موت بہت ضروری ہے مہاراج۔ تلک رائے نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لگا کر پرنام کرتے ہوئے کہا، علیجا یہ بڑی خطرناک ہے اور ناگن ہے۔ میں گاؤں کا سرپنچ تلک رائے ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ بکواس بند کرو، تم بتاؤ لڑکی۔ مہاراجہ نے پہلی بار شکنتلا کو بھرپور نظروں سے دیکھا اور ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ بھرے بھرے جسم، دراز قد اور کھلی زلفیں، سفید باریک ساڑی جس پر تیل گرنے سے ساڑی جسم سے چپک کر رہ گئی تھی، بڑی بڑی آنکھیں جن سے آنسو رواں تھے۔ لڑکی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ مہاراجہ کے مخاطب ہوتے ہی فوراً آگے بڑھی اور مہاراج کے قدموں کو چھوتے ہوئے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی، مائی باپ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، میں ناگنی مظلوم عورت ہوں۔ یہاں سے 1 کوس پیچھے میں اور میرا پتی ارجن جا رہے تھے کہ ان ڈاکو نے ہمیں گھیر لیا، میرے پتی کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرے بھاگ اچھے ہیں کہ آپ کا قافلہ راستے میں مل گیا اور آپ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن گئے۔ آپ کے حضور پیش ہونے سے میں ان ظالموں سے بچ گئی۔ میں جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تو ان لوگوں نے کہیں سے تیل لا کر مجھے جلانے کی کوشش کی، میری سہایتا کیجیے۔ شکنتلا زور زور سے رو رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی رواں تھی۔ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے مہاراج، یہ ظالم لٹیرے ہیں، نہ جانے ہم جیسے کتنے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں، انہیں پھانسی دے دیجیے مہاراج، میں سارا جیون آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ مہاراج اس حسن کی مورتی کو یک ٹک دیکھے جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میں نے نامعلوم کتنی کلیوں کا رس چوسا ہے، لیکن اس لڑکی کا حسن تو سب سے جدا ہے۔ پھر رندھیر وغیرہ کی طرف منہ کر کے بولے، حبیسو، ایک معصوم کنیا پر اتنا بڑا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہاراج رام تلک تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیجیے، یہ اصلی ناگن ہے۔ چپ کتے، آگے سے زبان چلاتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تو اس سمے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ مہاراج غصے سے مٹیاں بیچتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہی تمام کنیزیں اپنے باریک لباس سنبھالتی ہوئی تیزی سے کھڑی ہو گئیں۔ لے جاؤ ان بدماشوں کو اور اس لڑکی کو بھی الگ بند کر دو، ہم اپنے محل میں جا کر ان کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر سپاہی شکنتلا، رندھیر، تلک رائے، کرم چند اور ایک اور نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور مہاراج رام ناتھ ایک گاؤں تکیے سے ٹک لگا کر نیمدراز ہو گئے۔ مہاراج کو نیند نہیں آ رہی تھی، آدھی رات ہونے والی تھی۔ حرم کی سب سے خوبصورت کنیز کشلیہ رام ناتھ کے پہلو میں دراز تھی، لیکن مہاراج ابھی تک باوجود کوشش کے سو نہ سکے تھے۔ ان کو رہ رہ کر وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جس کو کچھ دیہاتیوں نے ناگن سے تشبیہ دی تھی۔
महाराजा रामनाथ के हरम में सैकड़ों कनीजें थीं जो कि हुस्न में अपना सानी न रखती थी, लेकिन नागन बताई जाने वाली लड़की की बात ही कुछ और थी। अब महाराजा सोच रहे थे कि अगर वो वाकई नागन थी तो अब तक सांप की शक्ल इख्तियार करके भाग चुकी होगी। ये सोचकर उन्होंने मुर्शल जल्दी कनीज को बुलाया। पूनम पहरेदार को बुलाओ। जी अच्छा। पूनम सर तस्लीम खम करते हुए खेमे से बाहर चली गई और चंद ही लम्हों बाद पहरेदार हाजिर हो गया। जी महाराज। कदरे झुकते हुए उसने सवालिया नजरों से पूछा। महाराज ने उसे करीब बुलाते हुए कहा, आज दिन को चंद देहातियों के साथ एक लड़की भी गिरफ्तार की गई थी। जी सरकार। पहरेदार ने मुअद्दब होकर कहा, इस लड़की को हमारे हुजूर पेश किया जाए। महाराज ने बेनियाजी से कहा और पहरेदार कोरनश बजाते हुए बाहर निकल गया। शकुंतला के हाथ और पांव रस्सियों से कसकर उसे एक हेमे के मस्तूल के साथ बांध दिया गया था, जहां बंधे हुए अब उसे रात हो गई थी। वो चाहती तो अब तक फरार हो चुकी होती। वो सांप बनकर निकल सकती थी, लेकिन इसका ज़हन कुछ और प्रोग्राम बना रहा था। अर्जुन की मौत का मंजर इसने अपनी आंखों से देखा था। कितनी बेबसी की मौत मरा था अर्जुन। उसे तो शकुंतला के धोखे में कत्ल कर दिया गया था। शकुंतला खुद भी बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई थी। अभी तो अर्जुन ने इंसानी जिंदगी का सही मजा भी ना चखा था कि जालिम इंसानों ने इसे मुझसे छीन लिया। पूरे गांव के लोग इसके कत्ल में मुलव्वस थे। ये लोग माफी के काबिल ना थे। शकुंतला जानबूझकर इनको आबादी से दूर ला रही थी ताकि इनसे अपना इंतकाम पूरा कर सके, लेकिन अब महाराजा के एहलकारों के पास आकर उसने अपनी सोच तब्दील कर ली थी। वो सोच रही थी कि नाग तो मर गया, अब इसका इंतकाम और अपनी आइंदा जिंदगी के बेहतरीन नताज के लिए इसका किसी शाही महल में होना जरूरी है। शाही जिंदगी आरामदेह और पुरताश होगी और वो नाग का इंतकाम और अपने लिए इंसानी खून हासिल करके भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। यही सब बातें सोचकर वो कैसे फरार ना हुई थी ताकि महाराजा को अपने मजलूम और नागन होने का यकीन दिलाकर उसके दिल में अपना घर बना सके। उस यकीन तक उसका हुस्न इस कदर सेहर अंगेज है कि महाराजा उसे नजरअंदाज न कर सकेंगे। इस वक्त रात आधी हो चुकी थी और वो खामोशी से एक खेमे के अंदर मस्तूल के साथ बुरी तरह जकड़ी हुई थी और बाहर पहरेदार मौजूद थे और शकुंतला सुबह का इंतजार कर रही थी ताकि महाराजा अपने महल में जाकर उसे तलब करें, वो उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सके। इसी वक्त कदमों की चाप उभरी और दो सरकारी एहलकार तलवारें सोते अंदर दाखिल हुए और उसे खोलने लगे। उसकी रस्सियां खोलने के बाद उसे आगे धक्का दिया। भागने की कोशिश की तो सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। एक सिपाही ने उसे तनबीह करते हुए कहा और शकुंतला अपनी कलाइयां से हिलाते हुए इनके साथ आगे आगे चल पड़ी। दोनों सिपाही शकुंतला को महाराजा के खेमे में छोड़कर जा चुके थे। खेमे के अंदर 3 लालटेनें जल रही थी। महाराजा खूबसूरत रेशमी बिस्तर पर दराज थे। कौशल्या भी पहलू में लेटी सो रही थी। बाकी कनीजें बादब खड़ी महाराजा की तरफ से इजाजत पाकर जाने के इंतजार में थी। शकुंतला महाराजा के पांयटी नजरें झुकाए उल्टे हाथ के नाखून दांतों से ऐसा ऐसा कुतर रही थी। सुनो लड़की, क्या ये बात सच है कि तुम नागिन हो? महाराजा गंभीर लहजे में बोले, जहां पना ये सब झूठ है। मैं तो एक मजलूम लड़की हूँ। इन लुटेरों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और मजामत करने पर मेरे पति को मार डाला और मुझे भी ताउन न करने की पादाश में जिंदा जला देना चाहते थे। अगर मैं नागन होती तो क्या अब तक सांप बनकर फरार ना हो चुकी होती? शकुंतला ने आंखों में आंसू भरकर महाराजा की तरफ देखा और मुल्तजी लहजे में फिर बोली, मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ सरकार। वालदान पहले ही फौत हो चुके हैं और अब पति भी कत्ल हो गया। मैं अब दुनिया में बेसहारा हूँ। एक भाई है, वो भी शादी करके पत्नी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बच्चा वगैरह नहीं है तुम्हारा? नहीं महाराज, अभी तो मेरी शादी को चंद दिन ही हुए थे और मैं अपने पति के साथ देहरादून जा रही थी। अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो कहाँ जाओगी? अब मैं कहीं जाकर क्या करूंगी जहां पना। अब तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी दासी बना लें, अपने चरणों में जगह दान कर दें। मैं सारी जिंदगानी आपकी सेवा करूंगी। ठीक है। महाराज रामनाथ उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोले। ये लड़की ने पहली नजर में ही भाग गई थी और वो उसे अपनी कनीज बनाने का फैसला कर चुके थे। अब तो ये लड़की खुद भी यही चाहती थी। रामनाथ इस पर दिलो जान से फिदा हो चुके थे। साथ लेटी कौशल्या जो कि इनकी बातों से जाग चुकी थी, हुक्म दिया कि दूसरे खेमे में जाकर दूसरे कनीजों के साथ सो जाए और बाकी कनीजों को भी वहां से जाने का हुक्म दिया। तमाम कनीजें सर झुकाए खामोशी से बाहर निकल गईं। अलबत्ता कौशल्या ने जाते हुए शकुंतला को भरपूर नजरों से देखा। इधर आओ, बैठ जाओ। महाराज ने अपने हाथ के इशारे से करीब बुलाया और वो छोटे छोटे कदम उठाती महाराज के करीब बिस्तर पर बैठ गई। कोई फिक्र ना करो। महाराज ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हें पसंद कर चुके हैं। आज से तुम हमारी कनीज हो। अब कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। शकुंतला डुबडुबाई हुई आंखों से महाराज की आंखों में देखा और फिर बकायदा रामनाथ के कदमों में गिर पड़ी और अपना सर इनके पैरों से लगा दिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझे इज्जत दी, वरना वो लोग तो सिर्फ मेरी इज्जत के लुटेरे थे। महाराज मुशफकाना अंदाज में बोले, ऊपर आ जाओ, जूते उतार दो। और शकुंतला आस्तिकी के साथ बिस्तर के ऊपर आ गई। उसे अपनी मुंह जोर और जादू से जवानी पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि एक दफा महाराजा इसकी मुट्ठी में आ गए तो जिंदगी ऐसे गुजरेगी। काफी देर बातें करते करते शकुंतला बाजार सोने लगी और महाराज इसको हसरत से देखते हुए नींद की वादी में चले गए। महाराज जानबूझकर एहतियात बरत रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पहले ही दिन अपनी कमजोर ख्वाहिश का इजहार कर दें और शकुंतला भी अभी नाक के गम से बाहर ना आई थी। इसकी भी कोशिश थी कि महाराज को अभी अपने शरीर से
دور رکھ کر حالات کا جائزہ لیں۔ تبانہ شمالی ہندوستان کی ایک بہت بڑی ہندو ریاست تھی۔ معدنیات اور اچھی فصلوں کی وجہ سے ریاست مالی طور پر بڑی مضبوط تھی۔ مہاراجہ رام ناتھ تقریباً 50 کے پیٹے میں تھے اور گزشتہ 12 برسوں سے اپنے والد مہاراجہ پال ناتھ کی وفات کے بعد یہاں کے متعلق العنان حکمران تھے۔ بنیادی طور پر مہاراجہ رنگین مزاج طبیعت رکھتے تھے۔ دہرادون ان کا دارالخلافہ تھا اور وہاں بہت بڑا محل تھا جس کے حرم میں سینکڑوں کنیزیں اور غلام تھے۔ مہاراجہ کی ایک ہی بیوی تھی ماریا، تقریباً 30 سال کی تھی، خاصی خوبصورت، دبدبے والی، لیکن مہاراجہ سے اس کی زیادہ نہ بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رام ناتھ کی راتیں زیادہ تر اپنی کنیزوں کے ساتھ ہی بسر ہوتی تھی۔ دارالخلافہ دہرادون پہنچ کر مہاراجہ رام ناتھ نے اپنے محل میں اپنی خاص کنیز کوشلیہ کو طلب کیا اور شکنتلا کو اس کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے محل میں بہترین کمرہ اور نئی پوشاکوں کا بندوبست کیا جائے، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ ہم آج شکنتلا کے ساتھ بسر کریں گے۔ اور پھر دوسرے دن دربار طلب کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ شکنتلا پھولے نہیں سما رہی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا کہ رام ناتھ اس کے حسن کے جال میں آ چکا ہے اور وہ ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کوشلیہ کمرے میں داخل ہوئی اور مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ نمستے کیا اور تنزیہ لہجے میں بولی، شہزادی جی، میں مہاراجہ کی کنیز خاص کوشلیہ ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، غسل فرما لیجیے، مہاراجہ شام کو آپ کے ساتھ تخلیہ چاہتے ہیں۔ اور شکنتلا اٹھ کر خاموشی سے چل دی۔ کوشلیہ اپنے نہانے والے کمرے میں لے گئی، 2 اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ چل پڑیں۔